पश्चिम बंगाल आशा कार्यकर्ता युनियनले आशा कार्यकर्ताको गिरफ्तारीको विरोधमा सिलगढीमा सड़क अवरुद्ध गर्यो। कोलकातामा आन्दोलनरत आशा कार्यकर्ताको गिरफ्तारी र पुलिसको आक्रमणको विरोधमा आशा कार्यकर्ताहरूले सिलगढीको हास्मी चोकमा सड़क अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गरे। पश्चिम बंगाल आशा वर्कर्स युनियन र सिलगढी नगरपालिकाको दार्जिलिङ जिल्ला समितिद्वारा हास्मी चोकमा सड़क अवरुद्ध नगर निगम स्वास्थ्यकर्मी युनियनको नेतृत्वमा भएको थियो। केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेटमा आशा कार्यकर्ताका लागि कुनै घोषणा नगरिएको आशा कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्। धर्मतल्लामा आशा कार्यकर्ताले यसको विरोध गर्दा पुलिसले 30 जना आशा कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। उनको निशर्त रिहाईको माग गर्दै राज्यभरि आन्दोलन भइरहेको छ। आशा कार्यकर्ताले सन् 2024 को बजेटमा केन्द्र र प्रदेश दुवैले आशा कार्यकर्तालाई विचार नगरेको बताए। 24 घण्टा काम गरेर पनि कम पैसा पाउँछौं। परिवार चलाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। सरकारले हामीलाई किन सोचेको छैन? आशा कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्रीसँग यस विषयमा जान्न खोज्दा पुलिसको दमनमा परेको थियो। कोलकातामा धेरै आशा कार्यकर्ता अझै पनि पुलिस हिरासतमा छन्। पश्चिम बंगाल आशा कार्यकर्ता युनियनको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटिले आशा कार्यकर्ताहरूलाई पुलिस उत्पीडनको विरोधमा आन्दोलनमा सामेल भएको छ। संगठनले बाघाजतिन पार्कबाट जुलुस निकालेर हास्मी चोकमा सड़क अवरुद्ध गरेको थियो। लामो समयसम्म सड़क अवरुद्ध हुँदा पुरै शहरमा ट्राफिक जाम भएको थियो। संस्थाकी अध्यक्ष सरस्वती मुखर्जीले भनिन्, आशा कार्यकर्ताहरूले पूर्ण समर्पणका साथ आफ्नो सेवा प्रदान गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले सरकारबाट थोरै रकम पाउँछन्। परिवार चलाउने जिम्मेवारी हो। केन्द्र वा प्रदेश सरकारले तत्काल सोच्नुपर्छ, अन्यथा आशा कार्यकर्ता आफ्ना मागका लागि ठूलो आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछन्। আমি হচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের এসএমসির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এআইইউটিউসি দার্জিলিং জেলা ইনচার্জ। আজকে অবরোধ, গতকাল আপনারা জানেন যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কোনো রকম বাজেটে আশাকর্মী স্কিম ওয়ার্কার্সদের কোনো রকম ডিক্লেয়ার করেনি। আমরা আশা করেছিলাম যে স্কিম ওয়ার্কার্সদের, আশাকর্মীদের, আইসিডিএসদের অন্তপক্ষে তারা ঘোষণা করবে কিছু মায়না বৃদ্ধির, কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করাম 1 পয়সা মায়না বৃদ্ধি তো করেই নেই। বাজেটে কোনো তাদের সম্পর্কে কথা নেই। এবং এর প্রতিবাদে কালকে যখন কলকাতায় ধর্মতলায় সেখানে মিছিল করা হয়, অবরোধে সেখানে 30 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, আজও ছাড়েনি। এই গ্রেপ্তারের মুক্তির দাবিতে আজকে আমরা যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের মুক্তির দাবিতে আজকে সমস্ত রাজ্য জুড়ে অবরোধ বিক্ষোভ মিছিল চলছে। আমরা শিলিগুড়ি পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই শিলিগুড়ি ভেনাস মোড়ে আজকে আমরা দাবি সহ মানুষের কাছে এই বার্তা নিয়ে যেতে চাইছি। যতদিন পর্যন্ত আমাদের দাবি আদায় হবে আমাদের আন্দোলন চলবে। আজকে এই রোড ব্লক চলছে। আজকে প্রশাসন আমাদের কাছে আসবে, প্রতিশ্রুতি দেবে, তারপরে এই আন্দোলনের রোড ব্লক উঠবে। यो हो एसजी न्यूज।